Police ni malkhung no thuthai khari thamani jora patimno kobolo kalakha fekmung tebuma malkhung patimon mela ghorni Indianagar amchayo patimon klajak malkhung sime manlekha kabang marani yaba tablet yaphao chabjakha malkhung ko sajak Hussein no yaphao chabjakha yaba tablet ni hatio rangmari abo angana 3 koti rang sakni no saka sipai hejala bokastani alaida police super Rajiv Sutradhar fekmung ni tuyungo ko fungjak Tripura haste police ni goenda branch ni Kebel angmani sepna samungo fanangino fekmung yak tonairok fekmung baniya klalai togo tei kobangkuk malkhong ka hamrok bai khlina hasteni kaisani tai kaisa thayo fekmung mani khnai tonui tonima nukjagai tongo bai thago huija kok tomanorok sawi chakrok mungklai ka hammanmari mankha melaghor thanani police first halo aijogo melaghor thanani police huija kok tomanorok sawi mankha khungsa malkhung bake fekmuni manikhnai yak tonei mano o kok tomanorok sawino melaghor thanani police Indianagar amchayo tonglaikha ajaro fekmuni manikhnai tubuma malkhung police ni malkhungo thothairi khari thangna chaitokha fekmuni manikhnai tubuma malkhung police ni malkhungo thothai khari thangmani jorao break samroge manyangai lama kinaro khungsa nogo thothai habaikha logi logi no khari thanga malkhung chaloknai police malkhungo tongma Didar Hussein mungi khoroksa siklano greptar yaphao chapkha tei sakrop jakha patimgo klajak malkhongni simi 2,60,000 yaba tablet manlekha patimni kok tamba mani sipa hejala bakhastani alaida police super Rajiv Sutradhar thangka patima thayo boshaka yaphao chopma yaba tablet ni hatio rangmari 3 koti rangsak angana kok siljajak Didar Hussein no kebangai Melaghor thanao kaisa mamla dair khlaijakha patimni cheri nemungo ডিটেইন করে ওইখান থেকে ড্রাইভার সহ একজনকে আমরা অ্যারেস্ট করে এবং গাড়িতে সার্চ করে আমরা 2,60,000 এবার ট্যাবলেট আমরা রিকভারি করতে পেরেছি তো এখানে এর মধ্যে এই পুরো অপারেশনের মধ্যে আমাদের পুলিশের ভেহিকেলেও একটা ড্যামেজ হয়েছে প্রাইস থাকে না কালোবাজারের মূল্য এগুলি মোর দেন 3 crore Police ni yago koksil sajak Didar Hussein ni nok sonamura hangkoni kolobari amchayo police a salok hammanmari manphano abo haike salbrumbrum fekmung phalnero haseni kaisa ni tai kaisa thayo fekmung yak tonui tongo tabuk naithai Melaghor thanani police teri naimungo o fekmung ni manikhni yak ton thaniwo master mind no ya pawchapite manno Brio report news today